Ah, Jesus, yeah. Jesus. Adi adom ya nyumna yinso. Wa makasi ada kwa praba to yebiem. Eni manyam kanidi. Otie Precious Lord Ministry from London. Ma kos nyame Israel, ma comfort nyame Israel. Eja ya wadu so nyame Israel. Ma wandi nyame Israel. Ma. Wandi akoto nyame Israel. Nyame Israel ma. Lema kabayandoro bosata yadaba. Mreti mienu mi ansai Father Awurade asu wenyom tuom. Odi bie wana Father Awurade ase. Kati Awurade se ni Jesus. Ni Messiah. Oya ura mu awura. Oya tumi ura. Ahimo hene no. Ano ni wakwa no kura ne nkwa no. Wenya na ade nyina. Ya na wase ahimo hene. Ye yiwa ye kamfo din. Ya ma udin so na nwumre yi. Ya kasa wona waye. Wona wama na watu akwa beto yan. Wona wama ye nkwa homye. Wona wama ye nini ya so ni ano ni na ye nipadua ye adwuma. Ade nyina tumfo ni Kristo. Ya da wase so wonje ye nkwa mfiri ye nsam. No matter how nipa ne dalde yare empaso. Ne nkwa da so kuta na wada wase. Awurade emposa na dwene mu ka no na ye frɛ no obodamfo a ne nkwa da so kuta no agya ye da wase. Awurade so ye wi ni kokedi lesa. Awurade ne ya da wase a ne se ne nkwa amon nkwa da so ara kuta omo o enti Awurade ye da wase wo omo brabom ne enti ankwa ne kuta omo ne se aden sa kira da so da etiase ya da wase anwumre yi brabom Awurade traye mu. Awurade de hini anwumre yi. O ma da wase wo soriem. Ya da wase. Ya ni ya mabusia. Ya ni asafo. Agidifo ni wani anya agidifo. Wani ensomo ni wani ensomo. Enua ni abosom. Awurade ye nyina kasa wona wade ye yen. Eyeye won sanu adwuma. Enua hihim ne ho awada wase. Enframa bo enfrawase awada wase. Eno ma bie o manu ya se da na wode ma wo ya da wase onokwafo kabarama su kata ya nderebe osi ade nyina mo ya mfa se da se yan kwakuta ya tachirama da bodwem moja dia frusane ya ni ya mai ya ni asafu yi ya ni ya mai ya ni adofo empo wani empa yasam asedanka udio fa boniche Bedi hini ya nyumre tutu osafo na sifri ya brabom ye twani gu wa ya brabom miti wani enhia mudie yi ye tutu ahohomane to medie ne nkabra chechire ye tu amasie so mo ni chafa bia wo miti yi mo on kronkro di anim fa wuja edarere ya anu aden no fa shi obonefo nhyehyeye ba koriandere bosa Rikaramasu andereberebewa. Yadawase. Wana se onna waye yi. Wana waya ma sore baka bie waneka. Wana wo ma de ache. Wana wo ma de asa. Wana wo se wiem. Wana aba de tie. Wana abo esum. Ensuo ni awia. Edie na bobo. Yadie wa maya de Yahweh. Nothing come out will be there. One our Father, you deserve to be worshipped. We thank you, we bless you. Kema so yanderebe. Maya kelaba suka yanderebe. Eya wana waye. Anyumre ya ba wana se. Ya brabra ya huase ma. Ya brabra ya kuma se ni aswase. Eja kasa tire yan. Eja tre yan. Eja tre yan. Eja tre yan aswe. Eja tu ya fue. Eja tu ya fue. Inaraba suka tayaba.
Nia safata bi a wode ye yania. Ye ba ya wode kura ama ye nsaka heaven no. Ana na yesra wo ba de domo ye na fata ye. Ewa Yesu de mo. Ya mami ofiri anyame shira nonti na nim chira o. Ma bri nyame shira nonti na nim chira o. Ma Margaret so nyame shira nonti na nim chira o. Ye ne mesa enan so waba. Obasa di wa gro ni biem. Mame sa ye yo. Ewrade se na se. Ye. Ya da so ti asia. Adafo nipa nyina na kwada yo. Saka yi anya accident yi. Eye the same car na utrem. Wonum sa enam nkasa ahia obi. Enam nkasa ya wo de wo nnompe mu no. Watumi abobɔ nnompe no ma wi amene. Na so fish nkasa keke. Atumi alɔko obi mra wawu. Utwa kwantomo apa. Eko smooth. Na so obi twa ketwa bi by mistake atoko no. Ye na me ko weekend na so obi hu the beginning of this week. Ba me no yet ya se na wade ya hyase a. Ade ye be wie ye pa. Anyumre ma me no mra ya koma se ni enkotie nsam papa. Mari karamasuka yanderebo. Yada was the Holy Spirit. Na ya say ya do that is ya. Mese na ya da so ti asedia. Wama wadia mame. Mame abrafobi. Ebrade anti na nimchira o. Onyame saseda. Yada nasio. Ebrade yada wase. Yadia yase yada wasio. Obra yadia yase yada wasio. Yadia wa ya mame. Edaso. Onyame wa yo. Ebrade bo saseda. Amen. Yada osro ase. If you say, watcha ye so, ama na watche akwa sa beto yen. Watcha ye so, ama ade asan ache yen. Ama ade esa. Eye onu awurade pe enotume ye sa ade no. Obi biara eni ho. Sa nyame ena me ye no somafo. Bofo a wasoma me se memra ne menewo na onfa na samomfa me mu emra wo. Awurade nhyiraw. Sa ye bo a wo pon na waba abaka nyame ema ho sa ye ko ahengwa nanim na yakotie atenetene enkanim emfomoso ene afutuo ene nkyerɛkyerɛ nia ye ya ebeboa yen asam ne ba obi oni nidiem nia woto sin wo mu no na wafa efisa eno ne ade fa me mu bre wo achi no mentumi nya bibia enka ho emfa ma obiem ente media nia ma ya sa ma devote to myself ama wo ene awurade entem sa onyu sume sa be ya da bia no obate emfomoso bone mistakes chia ya chia eno obate eho atrɛtrɛ ene afutuo ene enkanim na sa yefa atumi aboa yen sa be ya ye betumi a survive na ya deserve sa ye wura krokronkronim na ye ni owura no tumi ye dan enya ayonkofa awurade nnom yen awurade mo yen ohu ya mabɔ na mfa bɔne ene mfomso enche yenka amen. Yo, amen. Ya mame abaka yensaide na baby ayadui say wanono an wuramu an konte letter ya no a yebegira ha ayento ato asa ya de honam ya baka honam say ya
enti ye be jama no na odi ewura honhom emra obi letter na no na ya hwe ne a ewom ma Amen. amen pa Adofunum enne ye kosto den ade ase bebree etan se ayena dum ene wamnya bedi ehyemu ewo nanim. Enne erade ewo bi edemaye na asero yebenya afri. Revelation chapter 2 verse 18 to 23. Na ya jampo ako 26. Na ya sa jampo ako 29. Yohane disem eti mienu chichemu edumotwe ekosi eduonu miensa na yakọ eduonu nsia na yasakọ eduonu nkunu etifi asem ne se Tiatira ngoma ase etifi as na tesa eye enkrata ana late ana homa ena wosoro atro sa yemfa emre yen na yehu nia eko Erade asamnie anwumre owura no mo ayen na yemra ye ho ase na sa yafom na sa empo wan sa yen na sa watumi de yemfom so ne ye bone ache yen na watumi anya adade sa ode nasam ebra yen ede abedware yen ate ye ho ma yasa ya fata aye ono ne ma anyonyam enka ne din ye wase da bia ono na fata no ye wa ye bi a ono ene fata no ye papa evangelist David nyame onhyiraw na onte na nim bebre enkyiraw emra ye jai ede amaye mami na wakenkan amaye ma nyame onhyiraw amen chichemu du mo chene se na Tiatira asafo mu bofo no atire ko man se na onyankopɔn ba a n'ani te sɛ ogyaframa na ne nan te sɛ yawa fɛfɛ no asi. Amen. Nano eno na me kyerɛ wo sɛ ɛyɛ na obi ka sɛ mahu awurade ayi ne ho adi akyerɛ me ɔbɔfo ayi ne ho adi akyerɛ me Yesu Kristo ayi ne ho adi akyerɛ me nano na me ka kyerɛ wo ɛna nso me yisi so sɛ ne ɛbɛyɛ abon sɛ nea me ka kyerɛ wo no ɛyɛ nokorɛ. Amen. Anytime biara nyame bɔfo ebeyi ne ho adi akyerɛ wo no ɔwɔ asɛm bi a ɔbɛka na wahunu sɛ ɔyɛ nyame bɔfo ebi asɛm ka sɛnea ɛnɛ encounters ɛkɔ so yi ɔmo ba otumi bɛka kyerɛ sɛ owura ne se memɛfa wo mmra otumi describe no kyerɛ nea ɔsoma no sɛ yɛmbɛfa wo mmra anaasɛ ɔbɛkyerɛ ne enti a ɔbaa na wahu ɔbɔfo ko no enti ɛnyɛ ɔbɔfo biara ne ɔbɔfo owura Yesu deɛ onya beyi ne ho adi kyerɛ wo a ɔno deɛ ɔwɔ ahyɛnsodeɛ ɛsa wɔ edin ɛhodoɔ pii a Satan entumi mmɔ saa edin no ɛmfa ama ne ho ba ɛnneɛma a Kristo yɛ ne deɛ always no ɔyɛ fake ones no but ne din ɛpaa deɛ ontumi ɛmfa ɛmbato ne ho so ɔbɛhye enti owura Yesu ebeyi ne ho adi kyerɛ wo a ada sɛ wɔde ne nsɛm tokuro no ɛbɛkyerɛ wo ana ɔbɛbɔ ne din adescribe ne ho akyerɛ wo edin biara ɛda ne so biara na ɔbɛyi emu bi ɛde akyerɛ wo ne hyane no nso so no obetumi ɛde ne hyane paa de akyerɛ wo bɔ ɔpɔn sɛ ne hyane ne nyinaa no ɔbɛka biribi aka ne hyane ne ho efisɛ bɔnsam afa saa trick ne sɛ ɔno nso akɔpɛ kanea bi a ɔde hunahuna nyame ma bi enti wanhwɛ yi a ana ɔde hunahuna nipa bi wanhwɛ yi a wobɛka sɛ ɛyɛ owura Yesu ɛna mehu no na ɔhyerɛn Kristo hyerɛn baa ne hyerɛn no ebi ni baabi biara hyerɛn biara ni wɔ hyerɛn sɛ yɛ owura de Yesu Kristo deɛ no ɛna ɔpɔn no nyinaa no nso no ɔbɛn wo a ɔbɛka biribi akyerɛ wo enti sɛ obi saa yi ne ho adi kyerɛ wo na wohu wɔ sunsun mu a ɛma w'ani nyi kɛkaa sɛ wahu Yesu
bisa ne question wone hwan woni adenkwa ne ba no ana woni owura Yesu Kristo a ubewu ye no ana bisa ne nsam ubehunu se sanye ono a ada se adeko no ba yira anaso ontume nkasa enti e ba sa no a wo ho kwan se wodi owura ne tume no edome no e wo sunsun mu na ofiri wanim ewrade mo ayen enti aha owura Yesu anase Messiah no na ma tumi se yen twra letter enkoma Thyatira ede asafo no Amen. enti no na wose sansa no bofo na wo hwe Thyatira asafo no so nsabeka no na ode ama omo no e wose wo hunu se letter ni ye janiu a e firi osoro ampa enti no niema omudi hunu ana amudi be hunu se letter no eye janiu no na no otre baako enanso o hwa wasa ya dan a describe no ho maame kenka ehwa ne ma ya biemu a ase de ai Osi na Thyatira asafo. na Thyatira asafo no mbafo no de aha Churokoma ne se aha se na Onyankopon ba no. se wate se na Onyankopon ba bronsam ntumi mfra ne ho Nyankopon ba no ontumi enti aha opon so ye Nyankopon ba no kra no osa kiremu yie na siso yie na wahu na wate ase Churokoma se we se na Onyankopon ba aha Nani ti se ojamframa no aha na ne nan ti se ya na ne nan ti se ayawa fefe no sei na osie ono no se memfa letter yi amrawo ono no se memfa ensam yi amrawo enti sane ebe ya wo behunu se enye nipa ana odadaafo maame Charlotte nyame enshirawo Amen. Ewrade enka ya nyina ya ho amen pa sa osie nie ne nsam nie yenko ya nimu aha Minimu nyuma. Ose minimu nyuma kachiram no yombe kanchira wo se fama swafo na wasafu nimu ne se fama opanyin na wasafu nimu ne se Amen. fama soko ne awosi wo ye ohwefu anyame asoma no fama no se Facebook mo wa na asa moko me all right I check ni America se se nyina mote yo baby ni anama ma me sign because me heart rasa me cut off okay Churokoma no se asi an Churokoma wan to aso Osi minimu nyuma. Ose minimu nyuma ene wodo wa yade wodo na wo se wodo no se nipa na enimu kura awurade di onim nipa ni so de ebe yese wo yade wo bo homodene but nyame nanim se ne awo ye no eye ana se nye minimu nyuma ene wodo kwe Any gidie nso a wo no awurade varu a ohu sa ye gidie wiye ana gidie ti ase awurade nanim ono no nim akoma ne adwene mu de ensam awurade nanim okwa wanimu a ene wosom a wosom sa wosom akoma pam wosom sasa ni awurade ehwehwe no eno na won saa kwa no na won nam so esom ebia na wo ya de pa wasafum ebia na Jesus sofo anka Jesus adwuma bi ameda ho yamfra wo mpo na wo ye wo som wo ya de woni nipa enso so hu nipa mabo wo ye ni esasa wo ye wo ye de wo ye awurade se wa hu sa wo som adafo ade ba ko a me pachaw nyame ma yenhwa nhya no nso eya ade a ye frɛ no service osom amen enti so wo ye wadwere sɛ ma ba sorry ne ɔkyera me ma
ene ma ba wo kyera me ma ye bibia ma awurade me de me atwe me ho ana ma ye no sa nia me ame pa ni nyina no account ko wa wo fa so ekwa wa account mu enti no enye nipa ni so ena wanya obi na mo eda no ni nyina no ye bekika bom na ya kyerɛ wo osoma na wo som time a wo ma awurade ono kredie wa ho oden nia na wo se wo yi anani pagye utum no awurade be ma wa hunu ni nyina na wakeka ni nyina bom ahwɛ sɛ ampa sɛ we deserve sɛ aha ode osi saabia ye yi ana ukọ wani mu a ose ene wo bu aseto ene bu aseto wo bu aseto nipa nyina hu eka ho asam se wo bu aseto but e ma wire mfiri se ye wo okraman ahobrase enipa de ye hu emu nsonsone always no ni onim ankasa no eye wo eni osorosoro ni no ni awo ye no nyina no ebi awo ya ma nipa hunu o ya ma waso nipa ni ye de nipa de ni aye hu o ma me ya de awura yi ya de dodo sister yi ya de abrantie yi papa yi ya de but awurade ani mo no kra ebi ana nyame ni mo no because ebi ani oye ni nyina ye hwehwe ni mu nyame som enti no awurade se onim wabotre onim ni nyina wa we ahwe ye nka nche se wanim ni nyina okọ wani mu a ene se onuma edi echirin sene de edi kan awurade se wa hunu se ekwa wie ye mmiri a maame sister awura abrante eja awurade se wa hu wa yade saka no nanka wunyame som no anka tese won tene wo ho won kentre wo ho bi ye kompa ba wo ma ye franka bom a wo ma na watwe wo ho na wa ye sei ba se ye awurade ehunu se oh much improvement wa hunu ye fra wonie anadwo wonie ensuom wonie wa sore ba ye regular ni efesa wo ye wawurade fie nyina no awurade se wahunu se no oh eyese enkan de no waba wabaso eye menso maba wabaso amen eka wo nso ana wahu o asam na kwama ye nyina o anya to ka tratira asafo nti omo na sha ase nti na saa homa yi baaye na se na saa ne ye bia no mo ye wo ma brabom wasafo nim ano ename ne so ya bedu saa position no enti saa letter no ekoso akasa kire me ne enti awurade se wa hunu se oh se wa ho keka no se ye so na ni wa ya ade so de compare broni se comparison so the compare na wo we a ohun se yi emre mu yi mu no wo som no wo ya ade ese kan de no wa wenem wo ya ade ese kan de no kan no ko Bible studies na waka wanu atum enna wo bie wanu bisa questions Kano na wo mpa Bible studies and now with the American ko Bible studies kano wo mpa night ko but na wo kompa bopa oh kano na wa so de ba nyefe se dia wo bo ho awurade se o abo wa ba so eye sofo oh kano na tesa anka wo no we ba se sofo se no wa ya ade sofo nyame abo wa ba so se wa ya ade because say no over time say uba anyame fie na woni ensafo ma no be yadan ebe ya asore wo ya de ba ka no anka wo dira wa ye be pon na ansa asofo wa be ye miracle say what is some kakra nti ono na lift to kakra nyame se wa ya de oh ukuta congregation enti nyame se wa ya dan wa ya de sofo enipa nyina nimu se enipa nyina se wa na ebedi wachi oh wa ya de papa sofo wa ya de odifuwe wa ya de miracles o ya de dodo o ya de ye ka quotations ye ka nsampaka o ya de dodo sofo nyame se me mama ba so ma ya de
me kura me ka ho wa ya de okay ya nkwa ya ni mu e Ojichemu aduono ne sei nanso woni obi kasa na wo prezu ubonsa wo sre na wo waya de ubonsa wo sre ba waso enenam nipa no ansam no ho na wo te se me na wo prezu abate se nanso ubonsa wo se dia no ba bia osre ko wo se na wa fe ya ebeka ho wo hu sa wo ka wo se na tum wo hu sa wo bie ne kasia ba bia wo te nanso no a ubonsa full stop bia si ho wa wo hunu se wani magimi ana wo hunu se wani manyinya ana wo hunu se wani mu ne yesede e wo se ka ho because bibia ba anytime awbate na nso e wo bibia woni ni kasa anumu pa wa koma hyew ne ebedi akira ba no is it adia eye ana is it adebone se wunya te na nso Unyati the word B-U-T, but ubonsa wa ya let. Nia esoso no. Ene be ma wa hunu se, wo be kwaso asere biem, ana abakwaso aka wanu atum. Nyamia preziu. Afofo, nyamia preziu. Congregation dia wanya branches dia ye fa no kwa. Enipa nyina hu achiri kwan wa ya de. Uba TV so ane nipa nyina atitigu wa ya de. Obi ato wonka wa ya de. Nanso Ewurade se nanso. Okay. Yentie nanso. Wo ho asem. Ewurade se we nyina chi no owo ho asam. Boy. We nyina chi no me wo ho asam. Is it good or is it bad? Eti e no na wa ye boko na wa ka wa no fafa na kata o se no so boko na wa bonsa ahobrase bi ba na mpacho eye edienya eye asembenya because amre bi years ago na enwurabafuo bi president or the sign asofo bi na odifo bi na mu president no president no am say mun susu oni pan na ho asam no bi aka na mate Mose madam fu bi ede no je ni di 19 ni whatever na unya hu no won so a won te na no asam enti to obu ase oh jama ya wo ya sa na yam ka kire mi o jama ya wo ya oya sofo na ye ka na ye nka won na meseme na me enye nipa na praise mi o me u praise me kura me mpe u praise me kura me mpe ente me no oba bakra na me na me ma nyina ya pra ma eya de sa ubewura asori dem wo na ubehunu se sofo ni eji se bi aya ponte kirawo esi da bi a omo ba pa mo bi sasa na mo sofo no wai me ka sa ura bi na ni kuru bai metin omo chipe mete so ura ni bi sa no se na mo sofo no wai ana ura na nso eye boat odi ni kuru ho agra kakra na se hwe me sofo wadam ha aso oboa wo se me so osofo me se wadam ha aso oboa osofo wadam ha nka bi pie ya me hu no aso don't worry ebi asampa no so abo hu no na wabisa no ebi asampa no so a me na ma be gira ho yi a wa hum yo na chia no mama na kwa aba enso wa hu say ono a saa na enkrofo no ye yo omu gina kwa no so twan Messiah omu twan Messiah no ma welcome no na kokuro nim adafo omu ko ya omu gina wa na Messiah ebe to omu na Messiah chi omu asundwe nkam o na ma je so enka won so no otwa omu ho ko onda mu nim se omu da so gina ho omu da so okwa se ya bo so omu gina ho twan Messiah eninti na Kristo ne ba ya na up to now omu ngini ni se ono ni Messiah no
Because I'm in the say, or by Yaka CB, I'm in the say, Obia, that's a war bar now, so above what Babble or Pepe in the name, a sort of shaky, and from a Katia Babu. Now you're going to say, yeah, on the knee. But all banana, friends, she has atari, and Pabuani be, and I know. Nenabu, but from on Namu. And I'm about 2 or more hour croning quantia. I'm angina nida ever seen that. And so now I bet you on Hoko. And you raise Anna Yamia some panotia. Yet there are some pane brow now who are some young Quasiasam. Yami yini papana de mount. Now so ubu tiny pana say, on any pabia, on your bia. Now my wusha 1 year, a wayawa, on my body so good on my yawam. Omu wa duonyam omu wa congregation bi, omu wa cars bi, omu na omu ye from nyame asofo. Wani beba ho so no, na sa ankrofo ni nyina no, amu ye camouflage. Amu ye camouflage. Because Jesus Christ kra no sha, oni asuafo ne nam no. Na enkrofo ni nim no. One owa ohene na ye de ne call na anim yi owo kuro nim ho ba na ohene ehu no enti okodu na anim oso ohene ye na address okra mepew na mapew atese mepew ahu aso da bi onam kuro mu ho na nkrofo ni nim no enu nti na ema Judah Iscariot saba ya wo bi betumi appoint ne se onie because over konomu sini ema papa yi sibi oba konomu do afu a papa yi dobi enti onene hwan ena Judah ka tira se samo pesa mi yi no tira mode a e de samo mo ma mi sika ase sika de anya program ana o charge omo enu nti na asuafo ni nyina ahia se Judah se ko yeyi ana wanye bribia anko mbe gira ho mu hu papa no ba Judah se mo ensankyira ni bi se ni amekoma fena no ono a enti no edi adanse ya se me na Judah se coffee Yesu ano no Yesu bi san se enti Judah se bebrebe yi ni amayama wi yi asetra me no watra yi oh Judah se enfia no ena wodi yi me ama Judah se wa nya bibia amfa anyima anyimi ama samfia no wona wo be yimi akyere matamfo ena wadasani bi onipa bi nyame nam no so aboa wasetra bi mu papa enso wan to mi amfa bi biara anyi saa wonipa yi ayese boni aye adafo eya yankai dabio eya kai enti dabia ya na urade empese nipa awure be finti ubonsa wo kenka da Bible ni dabia na oka se mi na me yi mu free Misrim asase so nko afrim always opasa wo kai enya obi afa phone abisa asa wo te sanda wadwen wo ho awurade mo ayen enti trokoma tratiri asafo no na ka kire mo se oh minimum nyuma wa ya ade waduma wo yesese no sese wunya congregation papa aso na yekase branches abam aba international and local nyina na mom me wo ho asam ni awo se wo yi aduma ma no o se wo ho asam sofo owa wo ho asam yento afre ofi se uma oba Jezebel a ofre ne ho se odifo no ekwan se onkyerkyere na onada menkoa se wo ma oba wa ma oba ye friend Jezebel wama evangelist ni asofo no obati o ma no beka se anyame se oba enu kwa sa woba ya dan ekyekere wasafum enti omo de mo property pa de omo ma oba mpriti wo na sorem enso so no e ma ni priti more ese o man kasa but omo ni ani enti omo nya dan omo hui
Want to me and found my banum po. Now, what the amount of bana or ye bay for home bonny ashen and ma, your friend Jezebel, or no day in our what's for him. Or no day in our what's for him. If you're dying at us, a woman, ma quine, walk around one more quine, say one casa, we a leader. No, anything that rather say, member, my country, or say, or what want some upon Yahoo, Yanano, or what want some. Ye ka Jezebel obia nim Jezebel nensam ene na ho fama oye yentia wan fani na ye frɛ no okohwini oba tutu ni ba so okoye no okosisa enwi bi digu ni ti so okoye no ko penti nanim ehihye nsomade ehihye nkawa no penti na no edi eyelashes ehihye nani ono no de sa ade ne ba ya ene ama betu atesei abaye honhom a abewura nyamema ne ye de tete asafum safo wa makwan se Jezebel ahofama no amakwan ene ma no di abewura wasafum ewurade so wo ho asam. No matter how the congregation, Ewurade also wo ye adwuma ma no osi wo ho asam. No matter how the lot of branches, no matter how sika wo Ewurade so wo ho asam. Ewurade so wo ho asam. Say one man kwan say wanya den on church. And no say ye tra nyame ma ya asam o ma ye huru say ye ketoa, say ye medium, say ye kase, say ye tenten, ni nyina ye the same. Boni bi anywhere eso say boni bi wa Ewurade anim. Boni nyina ye pa enti ni Ewurade mpa no ompe. Ni Ewurade mpa no nya dan ompe. Nyame ma momma mani na ho. Enya congregation, enya santrene, enya branches, enya miracles. Enya no o. Because niema bi wo wa omo ye de abiri mani so wo me ko sa ba ya madwene entumi nkɔ no kora no so na wo behunu se eyepe ena sofu bi apa praise the Lord no ye bibi ketua bi a no nipa ankasa gira ho atumi akase oh wo de wo na wo nyame afra wo awie yamrem wo na wo ye nyame ba nyame afra wo sabra ba tie ni Ewurade ka wa ma wo ba ye friend Jezebel safo Jezebel eniema wa ye sa ade na wa ye nti no ye kono ye born free window mu afi abanso so ba hwi fam ema wo pai ta ye nsie Jezebel enkrama ne di Jezebel nam ena tafri ni moja nyina ade a ye nya wo Jezebel ho eye niti kwankora because of society wade a ene abrabo fina odi baaye now yes wadi bet yede odi be ma akono adomo no ma wura boni mu nti no ohun sa ba ma no sa wo ba no a e no hye dem ko penti no ho e hye ne ho na oyi ni firi wunom ahwe fam ama wotete e ya dan na wo se nyame afra wo se sa ade ne yanka ye ma Jezebel na odi kan ni mo trance anka wi anko no enya ntini eko no enti ya dan na wo de wo se magye atum yemfa mna na wa hwampara ne ye de abewura nyame fie ye de abewura nyame fie amoka bia ne ye jabi ya ombeka miniskirt ombeka adesign eniema nketenkete se wo birichi se eniema bia wo na aka no magya no makwati ono no magya ono ama no usro sa obeka kopu mawie ya ose ni ameka kira wono ka ni nyina enjabi adenti na wu jabie adenti na wu ntumi nka ne aka no because oka enipa be free asafu ni makọ ye edom ni de wu benya amubedi wati ye be praise ye ba so na mo ka se ye praise Kristo sen o ka se ye ma Kristo so sen o enti o se wani e ka se wosiana no o ma na etwa omo ho akire ebe ka kire no say crucify him enumre yi manyame asam nka sanchiro enumre yi so akoma wani mra wo ho so o se me wa wo ho asam no matter how wonna o ye evangelism
etwi wo se wo twi akra no awurade se wa wo ho asam wa ho se watumi ama oba na ye friend Jezebel ema bebre na wo ho but ya boni din ada ne wan bo Mary Magdalene din nia anya wa ma ho kwan se mbewura masafum me wa wo ho asam sa wa ma ne kwan sa onya dan on kire na onya dan na ona da me na wona da me nko a ne me mfra ona da me nko a etese ema no sua no e de ama akono anything ti bia eya dan ebewura mema no ona mema no so enti sister enya sofo nko o wo so wa ma ho kwan e na wodi Jezebel ewura so nyame fie eko body o so bo aduama so o kenka obi o se wa ma oba de o se o da menko na omo eja na wana da menko na omo aduaman enti abrantie ti asafu ni mu pa sabe ni asafu gina de puppet so ka no enya no na abrantie no kura na adwene wo ho enya no na ma hyehyedie bi a wode aba oba na wayi ne ho ese mini skirt bi wa penti nanum bi akofa ani obi anim edi abesi ho ahyehye niema bi adakorati omo ho di abesi ho no eno ana na adwene no woso eno ana na adwene woso enti e ma ti asafum enso ne ebo adwaman ane ma na da e ma ne ma na da oba wo na wakrati sofo wo na wa makwan enumre yi sa wo so nyame na afra wodi a me pa achaw ni nyame aka no ka kire asafo ma no amen ni nyame aka no enti yi Jezebel si ho sa wo nim de a yi Jezebel ni si ho na ne wa ne ho biara enti a okoye obonefo na ye ku no ne ya ma na ntrase no oba na owura wa sori dan no hwe no sa ne ye ni bi wa ne ho a kasa kire no na onsesa mfre ho ampredua mane mpa baabi mfa ente sa de anyame na o wasam hwe yie na wa anya adwuma anto angu hwe yie na wa mra anya da anto angu enya sa akra ni nyina na nsoso wo homo e de o makosa yem nyame bebi sa ho asam anonso e wo ho enonso e wo ho asam ne dia wo kan na practicals no theory ne dia wo ye o na practicals no afafo ya ni na ho no ase sa kronkro ye nimu a obi hu awurade onso nyame ani without the holiness enti mane ho ne padua ne ho nte prakope emfa ma awurade na wa mra nto angu ne all night yoko ne Bible a woko ene niema bebre a wo ye ese ode bu awurade no wa ma na anyakwa wa ma na anyakwa ma awurade nkasa nkyere na wo hu edom yi mobo wasa wa ma wo ba na ye friend Jezebel kwan sa wanya dan omra match wa mawura sorry dem afi o matchire enti ene about ya told them ne yonko style na wo hwe enyi bi style na wo hwe enyi bi awabo na nim bi kola bi odi penti ye sa pabo bi a wo hye ye ayi bi a wode sa eni ma we nom and atata ayen kire a obi afia firi ne yonko ho ana afo nso hwe mese na ano na yoro ho na ano mi twam about 2 years ago afọ bi achi emranti ati afọ ni ma afọ di kwaso sofo kanyame asam midu wa pa na mu se emranti mienu apie minim sempo ebi omode obi ba afọ nti omu behia no saata no na me kope me peho ba bi a ye benya kwa afọ nti na me nenam na me kopie o akohwe se bi a akwanya da ho se ye nsa betumi aka omu pie ya mame we yi jot we ya yi jot dan na no pay yo amu dina ho ebubu obi bam amu wie no amu pepa ma no no sa bo wura dan nim enti wa mu say e ya ade asofo e wo ka we no mo nsam e de kire omo a on be hu say ye bone
Wama ho kwan na abawura fam wama mrantie omadwe ne so omo nyame o ene nsori bebre nim se wo ma yufu yi kwan na omo ye ne omo pa ene yufu gira so dem na ye ebu ye pa yufu gira so dem ni ebu ye pa ene asori to me fra ne yonko match ye kwaba match ye ni nyina ye se ye ya ma yufu enya we na be ma yufu na ni akam sa agro na nanka samu no kra ya agro fi ewa urade anim eya agrufi na say the whole church ka say yakobo match dia na bisa ho say so sa asore no eya urade dia na agrufi ahoshi agro Bible say e ma wo bi enkogira faudi fotrabia and at the whole church dia ye kosia ni abolig ni asha sorry obey dan enya we na be ma nipa na ni ade o enya we na urade so ya ma kire wo osifanya nasam ebre no ni opa no asam no befa bibi anka ho ni opa no befa asam no ni awampa no obekọ Kristo ba woni na fiafo ankogira football park Kristo ba ya no asem mba mo fra ne kwa no mo mna me nkyai ni akofa beat bi ni edi abegira ho na ya ma mofra begira ho se yeyi edi play na ye bubu ye mu ye ni emfa na mfata se ye ma ani na ebe mo mani aka dabi umo na wu pi omomo edi akọ se ye nim enti wo ye we na so ni dem no otra afa na oba be ka kire ne se ni awo ye ne nye Wama ho kwan ma Jezebel ede ne nkyerɛkyerɛ bo wura danum ede kyerɛkyerɛ ede daada memma ɛna ɔmo bɔ adwaman ɛwɔ dan mu hɔ nti ɛnɛ sɔfo wɔ bi ayi hwan elders deɛ de yɛnka dikinfoɔ nso yɛnka ande yɛnsɔre ma deɛ yɛaka bom yoo asɛm bi a mete yɛ na mete kora na ɛsa yɛ mesere yase amre bi na sofo hunu se na yi ayi ne elder twempra na elder so o sofo se we de anye ade ye bi o sa wo kura no wo bi wo ho ma hu aso o wa hu o so wase ma hu elder ma hu ayi sofo ma hu de ende daada ma hu na me kura no me de enya ba ko sa na me wo sofo enya ba ko pe na o se amodos o se na be so sofo dem na sofo say oh na me ye leader no o face awo no ukuta ma no say me o se sofo me kuta say o se oboa o se okay sa be ya ye be hunu ni awo kuta e wa faru no matro say me no sofo ana say me so matro say me no elder enti kwasia da elder sa ye hia 9 o'clock sofo ma ye mra ye medu ho 8:45 ana 20 minutes to 9 enti no ni ayebe yeni software se ni oba no eya wode a kasega na mahunu sa wa Canada menso ni eya media no pia meka ga na esa wonso wa hu sa ma Canada da bia sofo drive na yire ne ma na ba sorry ba sa da no de sofo so wo to ade enti ofiri ho obedi kanti na yire ne mamra wa hu ya ti he eno ni ada yi be hia ye na date ya na wete ne China wete ne China se be ya o maka ne kase a omo hu ana se ye hu ne ekoso o na wura ne ba ko apie na elder de som ga na se elder nya wan na ba ko apie na sofo de som ga na aba 11 na ba ko aba na mienu aba na elder de som ga na chesa 32 31 se ya wo ekopem se ensori mani nyinara enti omo ba no a no omo preko afi sofo ne yere ene ne ma epia ba sofo yiri pie na elder de som ga na ne ba panyi ne oto aso no de som ga o se wo ma yiwadi afi ato dem ha hallelujah unto me you might design where the amount ni abo na ma sha wo enti no wo na ese we increase wo de no Eda na me nka wo de na we waka watumi aka so fo ma me osma ka no ma ka kura ka wo ma me enu na nyini na ka ho
wahu wa madie wa nia wo trɛtrɛ nia ntia esa ade na nya kwanya wasafu ni no se wa ma Jezebel kwan se me ma no e dada no mo nya den omo mwadwaman ene nti me wa wo ho asam o kenkan to afra o se no mo ni enam a omo yakua ma abosom enti no tese onipa awse wa som otumi fi aso dem ko abosom so otumi fi aso dem ko boni nuadua otumi ko fi aso dem onso oti aso oni ni nua yaka owo amfa nche honhom owo akoma prim honhom owo aso den honhom owo ni ame pesa me ye ono na mpesa me ye honhom na ya de ti aso nim enso still safu hunu ni a oye but ni anani da so aso opede congregation openi padom open branches ba ni akoso de onim ohun ni awaye onim so wo ye ade pa so far as ani pa ne do so ne de na tese nyame be hira ne pa nyame obeye na domo pa adabo enye ono a ene awurade se ni awoye we nyina no me wo ho asam mo ho asam a me wani so wa ma ho money Jezebel obayi kwan se onwura so dem wama na wura manya so wura mumpo wama na wura so dem me kai sa ayi ya mame sister mame kura de sample ni awa we na say no just David anya ya Sierra Leone no so Nigeria ni okwa holiness nya nkanta kra yes sister Claire Claire asafu bi invite no safu bi invite no sanka omfa ni testimony ni bi emra no na okoye no na se ade asa ade ebechi na so ma kwa asori enti oko day before this asort day anadona odano a ena nyame honhom ebeyi ni kosi asort day nim a ese se omko ho no kosom no owo hwa afa de ohunu se maami bi ete property nachi maame ne te property na ti no hwe maame ne ye ne dress bi a wade aba ho tese niema drosam kan ho asab nyina te se Jezebel de papa maame di abesi aso de na wonte ba bi asa wote sofo na konwa so ana obi san se wonni chefa wa ha wonni hwan pie freedom ha oka kire ni pray maame ne ka kire ni pray wadaye ne mo se wonni me so tumi na waka kire me se mi mpie free ha untumi obi obetumi aka kire me se mimpiem freedom mu ha eye nipa mienu pe eye sofo ene e ma na agu asafo nim no omo pe na wotumi sa ente sa de awo no wonni tumi biara omo na ma me kwan omo na twe me ba ha if you say the properties nyina wada mu ha e was obo ho ban awu sa ne atie enti odofo wa I say wa ma hwan Jezebel kwan abetra masafum sa won kire onso pa onso wadwene ne sa wo ye adwuma pa sa wo de wo mema kwan da so fu bi ma oba kwan no opriti wa na so wo se wa bomusuo mo se wa bomusuo enso hwe ne egu ma sore mo de ne kura de ye ho eni pa hwe ne etua ni wo ba nyame hwa akumanim o traw enye dom na wanya no o se ho de anka wa ya de ba we nyina ti enkosi he e wo me awurade anim atre se ne wa ma ne kwan ne e koso ene ne ma etumi bowura me fie ho no wa makwan e ya wo na wa makwan awurade hu ya mobo na awurade hu ya fofo yi so mobo na awurade nti o ma dwenem na awurade mo mani na ho na sa wo se wo so so bi mu a what's why we are now? There be otio, and Radianu Masamo, or say as I enter na air course was Safunemono, and yet Onyame, Namo, a Jezebel not taking place. And also no what congregation pa. Or when you pa Doman Casa. And I what dear soft one also what dear mon some 2 minutes. And you are always in your here your congregation. And you are by your address me pretty me pretty ma dia some media diakra but ni mu ahun den no omo ni bi mo hon kron no any anya adwuma mom da yakura no sa nkrofo mo nso bi
Wokɔ so da sesi ya ɔmo so woboa. Wonya nkanta sesi ya ɔmo so woboa. Ɔmo nye nkanta ni, ɔmo nje da ya so ni. Saa nkrɔfo yi. Ɔmo nte se onipa wu na onipa na san aba. We nkrɔfo ne ka ɔmo asan se ya common sense. Bible mu no ni ayehu ya nya eya ɔmo de ye mfanto ho no saa papa no ye sia no ye tu fam edi ni wura fam ye tu fam de ni wura fam. And ye kata no so and no natural some katra say ya wo saa no untumi ma back biem obi agi say ni obetumi ama saa nipa na ba back pa ani owura Yesu Kristo ani owura Yesu Kristo ano pa no ko adana no e no ko frɛ Lazarus fi edanim e twe no say free wada bra yɛntwe baako e odada ka mu ayede ne kɔ Bible say efu no ye dan efri adaka nim omohwe ase if body no ekobod yen ekobod eja Elias Elisha enompe onipa no wo ye wawu eso about life enkanta nya ya breso na enkanta bo efri Enoch no momno so Paul no nyina anya encounters enti ye dan na kire say obi anya encounter wo se oboa Onte eni yankatia yesi mawu na masayaba makohel na masayaba adofo susu nakasa na samna ya simple enya wunu mukasa anti afofwe enya wunu mukasa anti o mumfa mmiri ye ne so na asoso no eye nyame maya yanya ne ebeye ne yomde ayeyesa sa ya di awo to babru ibi na wakan a wo fe say sofo na wote na nche no de onye enso na nka ono na ye pa de mawo ono na ye pa de mawo Ewurade hu ya mabo Ewurade mu aye pa da no meti say assembly na nam esabao ya say communion na odesan ba kono kra odesan Passover communion and a Passover yi Ewurade Nyankopon nemna so a waye wo the say Misrim asa so no na odi babedi bone asai Misrim abakanfo ana si Israel fo de onku omo enti omo mfo odwan moja emfa nya omo do ano na se otwamu ana owuo bofo ni twamu a wa mranche fie ho Ewurade ya sa ade wanya sa ade ni biem ye dan na afi ese ye akristofu ade nchechenchira anu na ye ndie sa na mo ye se ye nya de a ande na edu a mo ntwitwa mo me ebisa o enti sa mese me de kompa bom Ewurade yi kira me na sa ne omukọ ni nyina na Ewurade ma me hu sa ye bone because ense na wa ho no enya sa na etie Monya na saade a na matia no. Matia no. Yesu Kristo bie na nuton ose mi moja ni me honam. Eno na mubedi eno na ma nipa 60 efri na chikoye na ka 12 na kude yi ba ku firim. But ye be kan sam na ne abechiachia no ne adandan. Enti e ba sa no sa nkrofo ne de omo sa ne Awurade ye ma omo nti eye omo ani so fe omo ani je ho ana omo ye sa de na afi bia ye be kai se Awurade je ne ma ye de be kai Awurade nkan kire wo se koye wo na koye biribi omo kura Awurade anka omo na omo se omo na omo afa ade no so mbe ye de akai ono Awurade ba ye no se Awurade Yesu ba o ka tre se me ne mo be pam apam de apam ya foforo amen apam ya foforo aye fi mi ankasa mi mojam enti se mo se enwan moja no de a and ya nanka se enwan ni moja no na da bia no mo se mo ko Passover de a mo mfa anya mo do wa no se man to mi amfa anya ama esumo nsu anduro mo ama wonyankopon ametwa me de a and ya na anya ono na mo ye amen anya ono na mo ye no nti nyame ma kenka trosam ne bi
fra hon kronkron na ma antiase ani hunumu Yesu say me de me mogya ne me honam ena me de mamo wei na me de mamo wei ena me de mamo eno na mu bedidi aye me nkaye da bia mu bedi bia wan kirasa dinafe Yesu nka bibi se o se da bia mu bedi bia e da bia ye de eda ena wan hye obi si dinanado ena wan hye obi so Yesu wan kirem but nyame de ne de wa kire mu sa nado enti sa no ena yesi yendi anka Kristofu ndi dia ande na me pamchaw ande na Yesu Kristo moja no mfaso anya dan emma so amaye yenyai Messiah ni moja no ande na mfaso ni so yenkoso ase but omo nso be priti akase enwan moja ne empapo ne enantwie moja no onu atwam yemfa anye enkwabiem na mo ye de owura Yesu Kristo Messiah no moja na de nkwade a adenti na ande yemfollow empapo eni nantwie ni enwan moja yemfollow ono adenti ni yese follow ono me did this what ma se na ya simple enye ade esese but ye be kwa sister quotation bi dia kokwati e dia be mama Revelation mama Lucas ampa mama Matthew asampa anyame ma mo ma ya dwene na emra fam mo ma nyama nkronkron kasa nkyere ye ni o asemo nso ahohom ne nhwo enyom nyina na esesa modi o efi se bronsam na nkasa ye ne ho se han de bofo Bibi ansunia yemfa nkompa bom yembisa urade na onyi nkyere ba sania anso mbe priti afa no wanhwe yi asam no wo se anya wanhwe yi ekura wo se damutrodo na wade dia no ade dia no yenya very careful also wanhwe yi a ni hwe yi na mia wa yi adwuma bre no wan bragu pamrangu Dana Yesu sa pass over omo enwanfo di o ma fashion no sa da no at the same time the same day no ana na owura Yesu nso na fiafo di communion awurade mo aye no ma ye ntiase hallelujah ya dia ni ade ama ye ni e ka kire wo opa na wafa ni opa babo na wafa nyame mo aye no ndom ye nipa bi antume nchechero ya ni awa ko mape yo yanko wie yanko yanim nsemu aduonu ba ko ne se na mama so brese on fan kacha na nyame ko odi ko every ejama momu na wan kachira na wan sachira ase wa ma ne bre wa ma ya asofo no wa ma omomre sanka omo mfa nsachira sabe yanka ejama mo be free ni na so dem ho ye the just be won be tu afri dem ho wa ma omomre sanka omo mfa nsachira eni ensofu bebre ho a yi kire bebre aba ama nkrofo akobo mama ne esa urade se me meka we nkire wo ase frema so enya na yami be yi kire wo na wa be ka kire me enso anu abetira wa betira se maso dae anu abeka se nyame nso ya dan eyi je tira nso tira no enti yembi se nyame yi tira obi na se obi beka tira na so wonji ndia yembi se wo de na wo de wo se wanya no obeka o expect se enipa anje wo de no so ndia na out out. If it's a Bible say, ni a upasa nipa yama ono, onso ya saa ya dan, ema nipa. Enti se nyame yusu obi, na wade ensam ne brawo, na wo ka se me ya sofo nti, me ni, if you say se nyame yi kire me a, me pa achaw. Opese we yi kire wa nko yi kire ho. Na no na ayi Papa Samuel. Nyame fra ne nyane. Is it Samuel Papa no your friend example? Is it Elia na hwan? Yeah. Wa ye papa panimu anyame ayusu na che.
enso abofra kete no ada na anka urade anko panyin no wo mo anka ntresa abofra yi mensa da no so abofra yi matu so no abofra me de ne beye madwuma wanka ntre no na mo kwa abofra na nkasa wo koyi tre no e ka tre nsa mefra wo enti abofra no na kwa ka tre panyin se ne e kwaso nie na panyin de hunu ye na o tre no ne onye se wan ni antumu a ha menim papa bi asese o se o yesofo ye kira no se o se o yesofo tonsu yi aye kan o se onyi ntumu na enyi ntumu o kira tonsu bi ani ho tonsu bi ani ho wo ka bi o se no na ne ba be nyini ye ne ba ni do university papa anadu bi o mo da hwa oteni ne ba ni dem ho dede koso o koso nti o so ya wako ne ba ni da hwa na riba baba leka baba ya ndede enam so o ba ni tu ya na o ba ni ye ba ifu ana o ba ni frehe o ba to na atune ana one day mo wa fra opanyin wo kayo unim sa me ba panyin no boy no anadwi tonso pa wabo ana am say andi na esa wo pam no ne free wa busu yanim esa wo pam no fafu bi awadidin tonso pa wa preach etia enso ya na empire bo kwaso wa na so mu pa na mu ya na me menti say asam no na mo kana ne kana ya o mo dekeke usade I don't know enso ya na kwaso wa na so rum ede no mama yanka na nyame say asam na wotro osem nem no ketwa ba akokura anya dan enyi ntira enyi mfrim enyi bi mfrim emfa bi nka ho enimu a anka ya ntro san ye bi no ma sori say New Testament ya dan ayi Old Testament ya twam tight ya twam and ye be yifrim brada be yifrim se ba brokro na wukuta dia and ye wumom na watwam se wutumi fa sa ba brokro no a Old Testament ne tons ne adesan tight ni wo mu di na wo fa na wo som pe wo watwam wo na watwam nyame afam de anya dan entwam etimu oda enya wo na wo ba be ka kire yen se etwam ni etwam no ye be hunu se etwam Yesu Kristo ba no ase ne mrane ne wo mu no wa mesa no na mo be hye ne ma edan na kire se etwam na eni hobiem na nipa aso afa ne edi akire ye mpesa ye ho bekom ema urade nti ni e de adwene fi e di akire se me de kwa asofo ne bekodie enso sa asofo kuru yi ado mo ka sa atwam yi o ma sore ma antu o mo ka wa amantia ne ebesi wa so dem ho no ne ebesi wa so dem wo ne ebesi woni so o pesa onya sika kasi enti insa sa o mo som 3 hours to 4 hours no o mo som 1.5 hour se be ya sika no eso nte ahibia no di obenya na nyame de ne ho nkam awurade hu ye nyina amabo ta ye ka ne ye di akire ye ka ne ade atum ma ho kronkron kasa nkyerɛw enya sofo ma ho kronkron no kasa nkyerɛw ansa na wahu ba bi asam ni fire me de me kwa awurade ko bisa no awurade ne ekoso ni o ya ya boni ana se ye di ayi ana 2 to 3 days per se shade nam si wan yi ne ba ko sa na dwomu ni nyina oyi ana wa repeat oyi ana wa me ni tekura sore na me sa akwada na wa to aso na wa yi na wa repeat sa ba ye obehunu ne ameme ka no sa wa wusani atia what's ya amo say ya hore enase nta wa kokomini enti ukuta congregation 20 billion wa ubetumi ahuru omu nyina na ase ansa ma kokomini no ebi was South Africa ebi wa yi wo na esa wo yewu enye obi foforo because yes wa hore na ase da obi amhoro bi amo ano ti asam na ansa na wa ye what
Enti se wan to me ahuru am nyina na ase obi kura de ogina ebi telephone so na waka tro obi se otenifie sanzuo na ohoro we na ase. Sanka yefu betumi amazuafo obi ahoro ne na ase o. But omo ba ya mabeka last one which is Peter. Edru ne so na Peter said that be anya adwuma ase hwe ma ahoro na ase ya. Ma ahoro na ase ya. Mesi Kristo no ensam dodo na wode baaye ne nyina no eya bebuo kasa na wode baaye ena won kronkro wasoma no enti won kronkro na oba beeden ebebie bia bebu tsam no enti na me tell say Kristo nsam no eya na dodo na ye topic a wode beto ho say ebia myself my house my hometown my whatever ena wo ba beeden abubu ma kirechirem ano na won kronkro ye na namri enti na nsam no sa no enipa no yanti ase no ba uko follow topic na nko ade a wonti ase edi wutie ni ahohon kronkro ka enti o ka say on kronkro ne ba oba ono no baba ba kire yen papa ne bone na wa ni amenso ma kire mo no wa ono so baba ba kire o medie ni bi e na o ka kire afiafo de modie ye sa time no afiafo ne pe modie ye de amamo sa monya dan munhunu ba we no ne de omuhu na omuhu mu amote na omonti ase ba emri bi baba emri bi baba afa de meka sapefe na mo beteme nsamas enti Kristo yes obekọ no ana ofi ase se obi ensam e na hon kronkro aba wo ye dan obi ebiem e de amayen na yate ase ndi so bi nti ensam ni bi ase a enye wanwa because ono no e bia wo follow topics ba ni mubu ye mu aye bubum no anti ase anka se ye kasa bone dia ande ni aye bubofu ya adwaman kro no bojahwegu whatever ano no na ye nim ni yate ano na ye nim se ye bone ba bone aye nim ene ni atros kronkron ma ye hunu se we kura aye bone no e doso se ni aye nim eno nso e yey yamema manyame on kronkron kasa nkyerɛ wai na ne nkasa nkyerɛ esren sa odo ho ato enipa so no ebede ohwamɔ ye nyina na ye nim bata nyame adawro ma wa bie no kora na kyerɛ ye no ena besep trasam ni ye biem enti o se ebedu mini bi obi nkyerɛ wo se ye dan hu awurade onso tobi na kenkan tie ni ye ansa na wa ye dan da bia me ba me se me no utie me de but fa me kwa awurade anim na fa masam no nso kwa awurade anim wa na aka bi a kyerɛ wo obi ka bi na so ya ka ya na wafa fa me kwa awurade anim na fa asam na me ka no nso kwa awurade anim na hwɛ se fire he ni awurade ka ni awurade mo ayen hallelujah yankwa na wan sachira me man kwansa wan sachira but wan sachira na so wan sachira me de no betum paso o se o de no betum paso kwe na me de wona woni no ese awade no magu na wode woni ana ete na se woni edi na chi no woni edi sa asofo na chi no awurade so de omu nyina begu mpawa so na wa yedan wa de husu apawa yedan ahuhu omoso wadi afesa wanyama meswafo ye miracles meswafo principal meswafo yese pa bisa awurade ansa teme dance abraus medu ho se ya careful e banyam som na wokra ho a ya careful obi no say o de sign ensam emre bi beba ma hwe ne Ghana a ye nim se anka ye de normal one ayi pa na hwe asa ni asofo kura papa ba akokura nim enso papa fu wo mu enso sania Kristo kan ye no se we no no na doso wa ni e kwose sei wa se Kristo fu dodo na aba mu abu ya nto ye bu asinti ye kan ye ntie ye kura de ye nsam bon ye ntie yen because ye nim ye busua ye fi akura bi ase ye fi nwura bim won so wona hwan because he aka bi atra me da
ano na hwan wo abofra ketua wo na abachira me ne amenye or the post any panyinidie ugu na wo kwa se wugu na wo kwa enso wan satira enti ode ne batom paso na wode wani one wa moya dan ebom ese awade ebo adwaman ese enyamiduma no ose ode on be kwa hunyanhia mu kas ahunyanhia kasiem nyame ba se won pesa nyame ba twe won sa aso no na nyame do ba to sa trouble mu no you very careful you very careful what drenesa ni anawo won nye enso na nka ono na ye wa bi sa urade ana wodi ani so wodi nipa adwene enipa nsusu ye ana wode nam emne na aka ne yetio wonni mo wo mre aka enso e bi aka ketua bi anka wo ye dan wo qualify but ene wa say ni nyina ana fe na wo ba ye dan wo ko hwehwe bie wo ko wa hu awurade twen o se ba bi bia wo fihwe ase na no no ka kire o gira ho nti sore na ye kan ne ma no na ye kan ne ma no so afọ ubedi so na wasesa nka ba boa jaya hantai no jaya hantai kasa na yi sukuu nsam furum na jami ne mkasa se bia wuni mkasa wona wa no oden wiase nyina tiyo enya no ede na trosam neka ede na trosam neka ya ka ni akọ fansam bi ni ede abeto topic ni ede akọ kansam akwati ni ede akwati mo enso ni ani ade se ya ma ya nsam papa enso ya framani ya framani asam na nso da ho mama ma yen ko yue a china ye be kwa ko di pa o fi if there was a ofi ejisa almost satira omo e wo mu nyumanim ansa so man satira pa dia aman satira pa dia on the urade so the say ya no odeni e na be ko mo so ode o mo be ko mu urade asam ni wan say wan yi nipa ne nko awo ode mu nyina afoto akam nyina afra hweye nyame ba hweye me de mi so brabre me nka se fa me ko yo what afu a temu aduonu me nsane se ya na me di owu bekum ne ma sawate awurade se obekunkum ne ma obekunkum omo enti sasa su kura awurade nkum anda in the spiritual realm no sa ne ma ni nyina wu sa for ma ni nyina wu because omo nyina so eda hefa eda hell because of Jezebel spirit akunkum omo amu nyina so egu hell ni padiare na nam ho keke enti owu mprenu omo ansatire omo adwe dia sa owu mprenu no ebeka omo nyina owu mprenu no beka omo nyina owu mprenu no beka omo nyina ejisa omo satire omo adwe awurade mo aye awurade hu ye mobo ohu nsafo mayi nyina mobo na wo bie ye ni yie na yente na ase yie ni ehu na kwan yie ejisa omo satire omo adwe anya sa wo mprenu obekunkum na ma nyina oto aso a na asafo no nyina ahunu se na asafo ni nyina ahunu se afi wa nsa wa bie mato ebi aye ka obaka so wanka asore ho asam yie efe de wa bi ato na asafo ni nyina ahunu se aha me de ohwehwe asafo me na me hwehwe asafo mu ni akomam me na me nim aha na mema mumu biara te die mo nyuma na mema mumu biara sa dia mo nyuma te awurade enu ma asam ni yankwa ye ko ntemu aduonu nsia no aha oti na die odinkunim ni odinkunim no ni awoso me na wodi me nsam so na wo be dinkunim no aha ne die okura me nyuma mu kosi ase no sa wate ne ni okuta me awurade me nyuma nim
ekosi asie no na te se wonyi bi mfrem amfa bi nka ho na wo ye ne awurade ka no ne oye ne nyina no ekosi asie no saa nipa na awurade ka ne ho asam aha mema no amanaman so tumi mema na maman so de ntumi awurade anu ma asam ni mema sa osafo no saa nipa no mema no so amaman so nyina de tumi yenko wie na awie no ewo the 29 semu aduonu enkono se de owo aso no ne owo aso no ntie de honhom no ne owo aso no tie nsam a ene awurade nyankopon natural stuff ede abrawo eka kire ensafo no enyina awurade nshira ame ade na wasua wasam yim kakra bi abotumi aka na yemfa enkwade. Hallelujah. Praise the Lord. And then see there radia to be bringing radia sem abayen king. But yeah, radia sem eba. And the officer Tierra. And no why, and no yen. And the Bible no kasa a almost personal. The see, you know. And the members and no good to AC. Which and the Bible no emaya tre am ne esi theateria penso no se enne ye be so egusu ekoso ye aduma ye ekoso bebre ewo asafumu asafuhuro mu bebre enne asafumu bebre ebu wonani gu adwamammoso enne ase ade na o senka ye modin ewo nyame asafumu no enne ye hu de obia pe na wo ye Jesus enkanka ye mabawa esi sufufuyi and then almost the emphasis Adam got almost to a German money concept, boy, German points are worried. And then Kenny can't only be brave, and my young woman, and Nemo and Naho, and my or more moody a chain emphasis. So, it's Bible and no 2 young for. The time Nemo women now cost was the Asafumu. Into or say Yanchi and who am free a German momo. Yanchi and who free and near my emphasis, and you may be a little kind of one. Ya did so afoforo emema sintidia na se memma did so emma sintidia wo se yen na emfri yen ho entade a emfata eni chese nyema bebre just best story Jesus eye jamammo nyema etu sintidia bible le try yen say yen twi yen ho mfri na se ya nya wo se o ye ene beba yen so na so yen pe o say ye eno de rade won to share emma ne ma o wie what aka try yen say say ye dinner say ye satra if we break or say yes sana ye chi ye hu free ho dia what or any mapa at the mine what to be mine ama so to me jana dear it's not a what do ye ntidani de nyinara wo ya no wata ama ye hunu nya wo ma ye wo ya no wata ama ye hunu adwene pe bia wo dwene fa ye ho we ni oba time pa a wo do ni ma Jesus enti ati church o do ye do o do ye ma ne pro so enti maye ma odo a wode di edo ye no enye kwa ene nya wo hwehwe me ne umie no se ye be tachira every ya kwa moni a ye wo mu ho no so ye be yi ya dwene every nyema emfata ho ne mom ye be twi ya dwene apa ne wo ka kire ye no na se ye wi a dane de no ya no asa hye ye mbo se ne make am wo nyema pa ema yen o jesie pa ema yen and no right to ordinary or so ordinary mental to me home. And dear yet biara, yen time to any maybe emphatic biara, yen jay cheesy, near my what sending them to obey and being. And then rather all say, oh, yes, amen. Amen, pa, mammy, Yaminshra, non-tin, and Shro. Other four, and you may be up as for Christo, a yaw crown, no, I didn't qua. Yaden Sampana, bro. So obafa Kristo obasesa wadwene ewo ho ba sa wa ye wadwene ready there anumre ma me ledu emfa wo ma Kristo e bi ansafo we wotimu bi oba ye oyiraba hwehwa asafo a ye ka wonyankopon asamo a eye asam papa no a ebabo awo enye asam na mo asam papa eno na hwehwe na nkoshem asafo a ye bie babrum
na ye preach ana ye ka nyame asɛm a wo hu sɛ wo ne awurade ne wo ɛna ɛkasa ɛno na hwehwɛ wabrabɔ won ne yɛ won hyehyɛdeɛ ne nyinaa no na aka kyerɛ wo sɛ bɛyɛ a heaven kuro no bɛyɛ wo dea sɛ ɛnɛ wanu ho wayɛ wadwe sɛ mehwehwɛ Kristo na me ne no akɔtena deɛ a ande hwehwɛ saa nsafo ne bi hwehwɛ Holiness Church na ɛmmoa wo na wanya nsɛmpa na trem ɛma wo nipa bi ɛnaada wo sɔfo nye nyame because yɛwɔ asɔfo no yɛwɔ bebree a ɛnye nyame se ɔmfrɛ mo onim wɔ mo ɛnso wɔde sɔfo din ato ho so menkasa nti asɔfo bia na mo nyame asɛm nea ɔka no ho asɛm ɛna meka enti ma wani na hɔ asɔreba wotitiriw wo ho hia ma awurade wo na awurade hwehwɛ wo anwumere yi si wadwere pi efisɛ ne efiri yɛ anim ba no sa wo hwere na wo ntoto so dudu ane wo mpaebɔ a wokɔ ane asɔre mu ntwetwɛdɛ ane nea wayɛ ama nyame fie nyinaa no wanhwɛ yie na wo ma we nyinaa yɛ kwade a ɛyɛ wa ɛnka sɛ yanka nkyerɛw awurade nhyira na nte nanim ɛmfa nkyerɛw sɛ wayɛ krado ama me no nka asɛm yi ɔsɛ awurade Yesu ɛnɛ anwummerɛ yi meda wase sɛ awurade we nyinaa akyi wantome antwene na wunyi wani mfiri me so na wahyɛde ato wɔ sɛ ɛnɛ wo ne me bɛba abɛkasa meda wase sɛ ɛnɛ wanhwɛ me mfomsoɔ ne me bɔne a mayɛ ma mɛmɛma bebree akɔ adwamammom mesɔfo anka nkyerɛ me hu me mmɔbɔ sɛnea wadɔyɛ teɛ ɛnɛ mede makoma gye tom sɛ wo ne awurade me bɔne nti ɛna wobɛwuyɛ megye nti ɛna wosɔre ne nansa soɔ ɛte agya nsa nifa so a wudi ama me ɛnɛ mede mano paa mu ɛfa wo Kristo ɛyɛ me kra ɛne magye nkwa me nkwa na aka ne nyinaa afei mede bedi w'akyi fa me bɔne ne me mfomso ɔkyɛ me Yesu Kristo Mesaia no mogya no fa dware me te me ho sɛnea wodɔ ɛteɛ na gye me na twerɛ me din ɛka ahoteefoɔ no ho ɛwɔ nkwa homa no mu na sɛ wɔba mpofiri mu a me nso wɔ kenkan a wahu me din ɛde me aka ho honhom kronkron mɛfom wo wofiri me nkyɛn kɔe anaa mepam wo ɛnɛ ma bi akoma pon ama wo bɛtena me mu na san fa me yɛ adwuma biom na kyerɛkyerɛ me na mehu nea ɛyɛ ɛne nea ɛnyɛ awurade pa me da wase sɛ nea wode maa me nso mede abrɛ wo adehyeɛ yi fa yɛn nyinaa bɔ ne kyɛ yɛn fa asɔfoɔ nsɔrema wɔne afei na ɛbɛba wɔne nneɛma bi te wɔn sintidua wɔne yɛtwe wɔn kɔɔ bɔnem awurade yɛsrɛfo obi biara bɔ ne kyɛ no na saa gye yɛ biem na awurade fa wo han na wakwanpa no ɛto yɛn anim yɛda wase sɛ wahu yɛ mmɔbɔ obi a wɔsan n'akyi biara no hu ne mmɔbɔ na fa ne bɔ ne kyɛ no na taa gye no wodɔba Nasaret ne Yesu din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ adafoɔ sɛ wohwehwɛ asafo a yɛka nkwagyeɛ asɛm a ɛbɛboa wo na watumi make heaven awura nyame kuro fɛɛfɛ no mu a hwehwɛ Holiness Churches na ɛmmoa wo yɛyɛ one of them yɛwɔ Bristol wopɛ yɛ information a ɛno ɛna ɛnam screen n'ani no ɔwɔ London nko adeɛ a yɛwɔ London wohwɛ a address no ɛna ɛnam screen n'ani no anytime biara phone numbers biribi biara ɛka ho information bi a wopɛ no anytime bi a wopɛ sɛ wofrɛ na woanyɛ obi koraa no a wɔde gyawodin ne wo nɔma ɛbɛfrɛ back na nea wopɛ sɛ woka no wɔne ɔmo atumi aka nyame nhyira wo sɛ woyɛ no saa anwummerɛ nso menim sɛ woayɛ nhyira nyame abie yɛni ama yɛni abɛda hɔ ayie nti hwehwɛ Holiness Churches ɛdɔɔso nyame adom ebi ba asɔfoɔ no bebree ehu nokorɛ no ɛsesa tuta ɛyɛ bia Jesus the True Shepherd Having Seekers and Having Gate, I think so. Yeah, nyame nim na America and a Precious Lord Ministry.
enyina eyebia sa wo Nottingham a ɛhɔ ɛna True Shepherd for ɛwɔ nti no ohwehwɛ ɔmɔkyiri kwan a from Nottingham ɔka Balandia ɛwa nti no ohwehwɛ ɔmo wɔ hɔ a obetumi adwene ɔmo yɛde nsampa sei na Awurade fa yɛ so ɛde abrɛ wɔ daa ne daa yɛda ase sa wobɛka me ho ma biribi biara ɛyɛ bɔkɔɔ Awurade nhwɛ wo so na wɔtwe mu sɛ Nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛba yɛade sua na yɛato ne din ɛdeɛ na Twerɛsɛm no ɛka yɛbɛba na yɛabɛtoa so Awurade ɛnka ho na ɔnte n'anim ɛnkyerɛ wo yɛmpa sɛ yɛbɛsan yɛakyi akɔ wiase biemu Pacho me bo enwom yi ama ye nyina se enwom ni sipa na yapon Awurade nka wo ho Awurade mfa bambo ama ho ban Awurade nnomo na won hwe ye nyina so Ena ya ni aye practice Jezebel ni ema ni nyina jae Bawo sɛ ɛyɛ Awurade akyiwadeɛ ɛna de wa hu bi Nyame sompa opene wo mu no ɛno na me so aswa Nyame sompa opene wo mu no ɛno na mfa so aswa Niwa wayo niya wamana ni magu ase Nyame sawa nisa Nyame mo Apene wa mo anena faso aswa Nyame sompa apene wa o Obia niwa waso niya amana ni magu ase Eni nyame sawa nisa Nyame mo Wodi asam no so nko ade a Kristo ɔne woni asam ɛno no ka ne sɛ wonhyɛ mmara bia se saa na tie ya maame Margaret no beyiyi nsam ne ma yan Nyame fa wonua wadamfo wosomfo Nyame akɔ acha aseso na den nsam ne brawo from Precious Lord Ministry all the way from London London ko ade a your address in the name scream no. You are welcome. And in a mezawan is a Mama Sarina, Yamin the Pavia, the Magibium. Nanaya, Naoba, hey. Neza, we name me, Adano. Enti nyame so wanisa Shamima ni ayaye nyina na Awurade beka tra me no se me nemo dabe empare yan hwehwa sore pa enkyerɛkyerɛ pa na fa ahura mu Shamima na berini akatianti Mesrazam ya Obrego so dia ya yampo Hey ya me ya pa Oba se me Awo Yes amimo Apene wamu Anena mpaso azuwa Nyame sompano Apene wamu Anena mpaso azuwa Obia niwa wasomo iya Mara ni magu ase Enti nyame slowane sa Shamimo Apene wamu Nyame sompa Apene wamu Anena na me de wosie nyame nhyira no nhwa wo so awo ho masam nyame bo awotena
Yababa ura babru ni akosha ni atra samneka. Nyamenka ubibia. Bye bye.